Sahabna mantan ambil sarang tali punika buka tali mantan. Nggih. Tali mantan buka nika tali mantan buka bangyang nika nggih. Buka mantan sahab sarang tali nika buka nggih. Nggih, tali. Lus. Nggih. Ambil sahab mantan. Buka. Sahab sarang buka tali nika nggih. Sahab ambil tali penegulan kajang nika buka mantan nika nggih. Ampunan kawan nga buka mantan nika nggih, ring genah nika. Tali kau buka. Buka. Nggih, tika kepas tali nggih. Nggih, buka. Ampun kebiar buka tali nggih. Kelesing tali nika mantan ampun buka kelesing tali mantan. Buka mantan ampun ambil tali buka mantan buka apel buka mantan tali ampun ambil panggil malah jebos ring unggah nggih. Buka mantan ampun ambil kalangger malah jebos tat kala ngunggahan. Yaning sampun mambil sabdu ini sarang muka tali pendegulan kajang punika mana megincir dika nggih mana tan rab-rab pekantaran nggih dan sampun puput durus dengan kenah melingi malih mana tan rab-rab dika. Ambil sahabnya paman. Sahabat ambil buka tali ini buka mantan nika nggih. Ampun ning kawan buka mantan tali ini nika nggih. Angger malah jebos malih tali nika. Sahabnya ambil ke sahabnya ambil. Inggih sana mangkin dudusa ngerah genah melinggih. Santokan ide Ratu Prana sampun ngawit puniki nggih. Mandatan rab-rab deke dudus ngerah genah melinggih. Pak Polisi. Dan ada sekali ada sweater milik Ibu. Bu ada sweater milik Ibu. Itu kan sweater anak-anak. Ada sweater itu Pak.
tu kedan tu. Surya Pertiwi rek Banten Banten dengan Kasangdi Sawo mantan turun. Inggih. Matur pining kitiang majang ring Serati Banten. Sana mangkin mana ciaga pacang magiang pelisan dulu mangkin. Majang ring juru mangku kesarangan untuk Serati Banten. Dulu sana mangkin galah katut gigi magiang pelisan. Enten tu di kabupaten Sami. Di Banten Sawo di Banten. Melapas kajang. Anu ya orang Malaysia juga. Inggih titiang matur pining majang ring juru mangku kesarangan Serati Banten. Indek pelisan duwene punika margi ring Surya nggih. Ring Surya, ring Pertiwi, ring Gelar Sango, nggih. Antur ring Damar Kurung tu. Ini di Banten Kajang, Banten Yeah. Melapas Kajang. Ring Banten Pemelapas Kajang, ring Banten ngantur harus ring Kajang-kajang duwene punika lesen nggih. Sawo kan ada benur nih kang. Sarang di situ, sarang di situ, sarang di situ. Oh ya, sing ben ada orang ben apa yang mau kita. Petaken ini. Dikau tu dan dikau tu. Sana dua tan tu, niki na betul Sami Eh, Sawo. Sami. Sawo tan tu Sami. Sawo ni Sami. Ring Sawo. Ye. Mantan hanya meles. Sawo tu Sawo ni kan kan boleh buat. Mungkin tu Tapi banyak banyaknya. Tepen ya. dan tebel ni kan. Kodang ya dulu. Boleh. Anu mungkin Mas Tawo ini penduduk Sari pembuat kajang ya mungkin. Melapas mungkin tu. Melapas kajang kita kata marga mungkin tu. Mantan pun mungkin. Dia tu boleh buat begitu. Nggih, saking Kenten, saking Surya Dumon, nggih. Ring Surya Pertiwi Gelar Sango. Ini tu. Ring Surya Pertiwi Gelar Sango, ring Pelapas Kajang, ring Damar Kurung. Ring Banten Sami mungkin tu. Ring Banten tu. Ring Gayon Banten tu. Sana marga Sami. Sami kan Banten. Nggih ring bakti punika sami. Nggih. Wawanan titiang matur indek pelisan puniki memargi ring Surya, ring Pertiwi, Gelar Sange, ring Damar Kurung, ring bakti punika maka sami, ring Pelapas Kajang nggih. Taruh ring Kajang punika margiang pelisan duwene.
banyak tuh klik Indonesia klik itu. Wangi pemelapas kajang ada di jam. Oh. Ring kupan kayak terus tuh. Yang terus sekarang. Kecuali Netherland sawo. Inggih Kecamatan ing jero mangku kacarangan Salate Banten dari sampun wus melis rike ring Kantan Duwene nglantur ring Damar Kurung. Wus punika nglantur harus ring bakti sane pacang katur nggih ring bakti sami. Nggih nglantur sana mangkin dari Kajang duwene mangkin lesen.
gua. Nggih. Ini udah nih. Gua sang meles kan kadang-kadang tu. Kadang tu saya permaspas. Nggih, kadang tu dia petui tu lapas kadang kan kalau mana tu pun tu. Mana ada kan. Kadang tu. Benar nggak tahu. Iya. Ini mantan Tidak tu. kajang. Sampun kadang meles tu tu. Kat badan kajang pun ini. Tidak tu. Mantan ini pun. Sampun tu. Dan kadang tu dengan tandan kayak kadang kalau belum apa sudah tu. Boleh lepas udah tandan tu. Apa kajang tu. Iya. Nggih. Dok. Gitu. Sementara yang ada 60 nih ke Bang Yan. Orang tinggal mantan kajang kan. Nggih, gitu nggih. Hari meles sering kajang makin tu. Iya. Gitu. Ampun kan lesan makin pas-pas benar. Gitu. Kayak kering Surya Pertiwi kalau pas kajang tu kan. Dia babangkit kan tu. Dong, ampun makin apa margi dikit dulu. Kanton meles tu. Sampun tu deki sampun. Nggih, mantan gua sama mantan itu kanton tu. Gitu. Dan ampun dikit. Bang Yan pun mantu senang tinggal melaspas. Gitu. Kan sampun. Nggak kadang sampun. Kan ngaya pun itu. Ngaya pun pas kajang tu tu. Kena antara gitu. Kan kata nanti ni, jadi kan nanti tu 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 ayam, Nggih. Surya Pertiwi, Kacang, Mam Kacang, oh nanti ngandang. Nggih. Masuk suara dekat pada
dapat kadang kalau lembang. Ya, saya melit ini kok dapat kadang. Dia pokoknya dia ayam tapi kok kan terus pasal. Orang ayam dan Lepas tu kan. Inggih, titianuna sedang jero mangku mandana siaga dengan piranti pengaya bandu ini. Sampun, nggih menawi sampun lurus ana mangkin ayaban punika penyaksiring surya, nggih lurus kawitin.
Ingin lantur sana mangkin pangaya penyasiring pada TV. Ini sana mangkin pangaya belang lantur ring gelar sango. Ingin lantur sana mangkin pengaya bering bakti bebangkit pemelapas kajang dan makin ayah abang. Ini sana mangkin segahan dua mangkin ayah abang. Kajang tuh. Ini puput. Ini puput ngayap demun. Genang demun pengajaban ini. Sana mangkin tunas titiang pacang nedena adagang mangkin. Ring pemundet adagang mangdana siaga. Ring ajang di ini suang-suang. Jadi nedena adagang mangkin. Nanti dika ring natar kan dan belingi ring natar nge. Tedeng demun. Dika jadi melingi ring natar mayun kaler. Mayun kaler nge. Tidak nuna sering pecalang mandar mentan ngatur genari ke kedek dikiring baler. Tidak tu. Pentan panitia tu. Tidak nuna sering panitia utawi lako puniki munga jebos lagi nedon nang adagang dulu ni. Oleh lako puniki kesarangan nantuk panitia puniki urus. Tedon nang adag dulu ni pun. Dikit tu. Tapi ada kajang. Kajang tu. Kajang tu juga. Dia kata tu. Kajang baler mereka mahal. Diki yang ajang kajang niki ni. Diki matangi dumun diki pamalai rau kau hei. Diki yang ajang kajang dua ni meriki. Meriki. Ada kan dua ni diki magena yang ajang kajang dua ni. Diki orang karya nang kena.
belum jak pegawai ya itu. Sana dangin tuna setiang metangi kide lagi muspang adang ni ke majun kaler kalau ada malah kide nge melinge kalau ada malah kide dika nge majun kaler dika melinge kalau ada malah kide majun kaler Berbayang Pak. nika tuna setiang sana kaler kangin metangi dulu nika nge metangi santukan lagi muspang ada kan nika mandatan kentan kosa kena nika metangi dulu ngaleran nge metangi baler nika melinge nika pun majun kau dikit tan nika nomor 1 saking kalir belangin nomor 1 kawitan saking kaler kangin pun nge nomor 1 ngantos ngauhan nge majang kaler niki lagi majang kaler nge mabarisang dumun mabarisang mereka kan majang kaler mari jebos wau melinge majang kaler melet kaje niki metangi sane ring ajang ada kan niki metangi dumun balerang melinge tuaning jagi muspang ada kan nika balerang melinge eka wentan kena malih metangi dumun nika metangi dorang kaler melinge balerang malih nika kalian lebih ni, karena ini nika dengan ada kan punya kalian lebih ni, kami dengan pun kalian lebih ni. Sudah setiap mana siaga ring piranti pemuspan. Tetian orang berpecalang pun ni nika kalian boleh kide ada sanda dangin juru mangku nika mana metangi mana ngale orang ni
Kaliara boleh kira dekat kaliara. Sana yang berdangin jerumangku, mentangi rumun, kaliara Sudah yang petalang, mana nanda apa gitu. Ustaz, mereka apa? Kangen boleh kedek nikit sana di belakang nikit ada kangen boleh kedek. Tunar setiang sana baler nikit ke? Melinggi. Santokan jagi musbang ada kan duit ni sana mangkin tunar setiang pang banget mang dan melinggi. Sana badan baler nikit melinggi sarang sami. Gitu. Sampun pada ampun. Kadang-kadang demun cek ampun sami, ya ampun sami melingih nggih. Ampun ngadu nomor demun pantan suwe. Nggih. Ya ampun jangkap 91 ngangin ngaragena melingih raris. Ampun kena nomor. Nggih. Gitu. Nggih. Nikop langin balik wonten kena ngangin demun. Maparis mantan demun maparis. Nggih, sana makin lurus melingih makin melingih. Ampun bidang pun. Gitu. Sang Siwo Aditya Sekar Rajapati Kuwangi Gitu. Kuwangi Dinas Lae Pengeluluhan Alam Gitu. Tikal ketiga. Nggih, wis kan tikal ketiga opal bayan keluar itu. Muspong sekarang. Nggih. Nikal apa jauh dia nama nikal apa jauh dia nikal langsung. Gitu nggih ratu. Bicang tu nggih. Ini mana jangkap ring pemuspan puniki siagang demo dika. Sana durung jangkap durus jangkapin demun. Yang sampun melinggi durus sana makin margiang punika pengluka atan deweni ring ada kan ni margiang pengluka atan makin. Dan ampun boleh genah melinggi.
Ya. Buat apa? Buat yang melukat. Ini cantokan sampun paling usul penglukatan ngiring sana mangkin sana menurut ada kan punika nggih. Kaping pertama asap-asapan di tanangan di dumun. Kawitin nanti semua puyung, ini terus. Ngelantur sana mangkin ngopi rantai untuk sekar ulang pengacau bakti majang dari desa yang siwaditya. Ini dulu sunggahan. Ngelantur sana mangkin pemuspan mopi ranti antuk kuangi. Sana berjenah doang keteng punika pengacap pemajang ring de betara berama Parajapati. Ini dulu sunggahan. Ini tadana ngelantur sana mangkin mopi ranti antuk kuangi sana berjenah selai punika nggih. Pengacap ring pengluluhan naran. Ini dulu sunggahan. Ini tikala mangkin ping 3 mengatedun. Kenang ring bokor. Kesampun punika raris kuangi punika kenang ring bokor mangkin. Ngelantur sana mulut adalan sana mangkin majang kelot. Mutar punika majang kelot mangkin majang ke pemujan. Sampun, ini sedang mangking lantur muspo mopi ranti antur sekar. Ulang pengacap majang ring ide sang maraga siwa guru. Ini terus kabupaten. Ntar malih majang kaler. Gitu. Lalu terus majang gunting. Ini puput sana mangkin malih sana mulut adagan punika sana mangkin majang kaler. Majang kaler sana mangkin sana mulut adagan.
Nggih. Kan meles semut meles. Sampun siaga sana mangkin ngiring marjang pelesan drone mangkin. Les sedungin mangkin marjang. Ngiring Serati Banten. Ngiring Juru Mangku ngiring marjang pelesan mangkin. Mangku istri sareng Serati Banten. Tirta aja bang. Gitu. Pun. Lagi meles cuman makin mun kari ada nang les. Ada ngadak nikah lagi meles sareng sami demun rau kau nggih. Awet saking kaler kangin ngauhan nikah. Mangkin demun, pelako mangkin demun. Tantos bos lagi marjang pelesan demun nggih. Tantos bos. Kita ya. Sampun. Niki dek pemargi, margi yang les demun, mulai jebos buat margi yang les, tidak ratu perane, mica yang penjaya-jaya, bersama bau gunting, dandos bos. Terus kawetan saking kangin. Toyan ning, toyan les. Yes, les, ya. Sikit kan ada. Nggih, margi saking kangin saking kau. Nggih. Saking kau margi saking kangin margi. Wane ke kalil les niki. Kita bohong.
Menang Demun. Nganginin Demun, nganginin. Kalau Jaya Demun, nganginin Demun. Menang Demun, menang. Bedangin Demun, bedangin. Bedangin Demun. Ya? Mata malam dengan Jaya. Nggih, nggih. Ampun. Malah nika genang ring ajang malah nika genang nika. Nggih baler genang malah nika. Ya ngau mangken, sampun. Ngau mangken sana meles nika ngau mangken.
Ampun tuh. Ampun buat Malaysia tuh. Tak malu lah. Ayo tuh. Ya kenang malam makin di beten, kenang malam beten makin. Ya, buat angin. Buat angin. Aduh. Genang malam ni beten genang beten Banten beten genang ni dan ni dah tiasa mangku ampun buasa ni ampun di ngadak. Malam mantan genang ni lesim le jebas kan malih mangga dari rayon. Kena sisan lesan tiwas dia ke kena bikin Mereka bakta. Kan ada juga. Tadi ben. Dah ada tadi ben juga. Kau kenang. Kau ya. Iki daun ni kenang, Kau kenang. Ampun tu. Nge tatap malam makin. Tatap malam makin. Nge makin malih ngelantur tatap jaya-jaya di mana makin tatap ngelantur malih. Nggih sampun sana mangkin durus margiang peguntingan duwene saking kangin saking kalir kangin kawan nggih bagi nika saking niki mana yang tengah mana wenten saking rengajang mana wenten bagi tenaga mereka Yang ambang Niko Dayu sana mangkin ambang ni margiang mangkin demun abang kita nika pungun-pungunnya antang-antang demun nika harus gunting harus antang-antang kesut pungun-pungun ambang ni nika margiang sarang kali antang-antang dumur yang dua nika harus gunting rengajang antak yang dua ni gunting ulak ke mati itu pengajian jalan itu bisa terpikir
Iki lunas tirto. Pagi ulah ko kajang pangunga. Ikaw kan kami gunting kanya. Nggih. Nggih ya, Des. Kasuon naman lang. Tagal na. Ada? Gesot mereka demun sarang gesot alit, mereka demun sarang kali, mereka demun.
Bersidang di situ. Posisi apa nanu tuh? Ini tuh bersidang tuh. Ya nanu angkat harus kasuan tuh tapi angkat ini pangkang tuh. Dikit ya angka rewis tuh. Oh, ini tuh.
Mari nomor yang sebelah Gandan tuh. terus niki matangi. Tangi dulu terus Ini mana naik Iko margi kalau yang margi itu kosong. Terus niki tapi melihat kosong lagi niki. Kadangnya dukun diksir. Jadi mana Iko boleh duduk. tangi pun Sampun. Inggih sana mangkin tuna sitian sana menurut ada kan punika metangi nggih alon-alon. Metangi alon-alon manda menang reka-ring bedolaran kaler. Alon-alon niki alon-alon. Di dolaran kaler sanang demun. Jika ngatak demun ngatak nggih. Alon-alon niki alon-alon mang nenten kantor seruntuh punika ada kang duwe ni. Alon-alon. Nggih. Bagi saya dumun sana menurut ada kan tu dolaran kaler. Munggah kaler mungkin. Sana menurut ada kan munggah kaler. Ikut masanakan dumun. Ciki itu ciki. Ini suun. Suun lagi tu. Ini suun
suan itu. Kampun. Lagi suanan pun ada datang. Siki ada kan siki. Ampun mata tak dalam lagi suan itu. Sidang. Oh, pedagang. Alang tuh. Siki. Kon di talang. Inggih jeneng sampun tunas titiang ring panitia niki nggih. Sane mangkin daging unggahan kajang mangkin. Terus siaga sane pacang mulut kajang siaga sane mangkin daging unggahan kajang mangkin. Siaga dumun rika. Nggih tegol dumun kajang duwe nika serahan raris. Tegol-tegol dumun manatan kata surun tuh. Tegol-tegol serahan kadang. Nggih, sampun urusan negol niki Pak Sargo tunasnya serahan langsung. Manda nyujur nomor 2 ini suang-suang saking kau. Dados ayahan temen ayah nggih. Udah nika Pak Sargo. 84 mriki demen 84. Saking kau niki 84 seru 84. Lapan tiga, 84. Siaga. Lapan empat, salam 83 niki. Siaga mriki. Mereka nak pundut kajang dulu ni. Kamal dumun kena ni. Angan aneh. Nggih. Jujur harus ring nomor 2 ini sikit jantos. Tiang. Nggih, jantos ring kata 2 ini suang-suang. Eling niki angan anu ini becik besar ngamal niki angan aneh. Nggih. Angan aneh kisi nggih. Angan anu ini kamal, angannya kamal. Ikaw badeng ni leklot na mula leklot na eh. Kaya mo badeng ya. Leklot na mulut. Leklot ni leklot na leklot. Leklot. Kita 2 bau. Ampun. Eling gambar punika angan anu ini. Angan aneh gambar, angan aneh.
Pak Suto angane gamel Pak Suto angane. Pak Suto angane gamel angane. Anganane kisi angane. Pun. Kemudian kajang kebaknya pican tuh. Tan. Akhirnya kan. Ini kajang puniki kebatang dari ajang na mantan dari berdua na mantan kebatang kajang. Dari berdua na mantan kebatang kajang sampai buka. Dari dua na mantan buka ni kan sampai nang sami. Talar tuna setia siaga ring tali pacang negulanganan. Melang atau ukus deh. Kajang ni, asalnya raja-raja ni minta buka, buka duduk ni. Duduk macam kan bersama muka. Dewa. Balik ni. Bersusuk balik-balik kan. Kita ni bersidang. Sedang coba tengok. Kan mau buka hidup yang ni, kan mau buka sana. Bersidang. Bersidang mina kadang muka kajang ni ke sami bersidang. Tan kosak ni ke bersidang. Ina yang cingak dumun. Dan mesra dia dulu sa nyentan bersedaya kanjang ring luwana mantan buka. Bersidang. Titian unas kajang mantan unggah dumun ni kajang mantan unggah dumun pus punika wau unggah nganganan kajang mantan unggah dumun ada kata-kata menang dumun nggih menang dumun ada manda kajang mantan dumun cara nganganan ponyen punika mantan unggah dumun ada kata-kata pejantos jebos.
Lola ada ada wadah lihatnya. Kadang kalau bunga bangunnya tuh kita dia setelah istirahat. Gitu ya. Ini balik ke sini.
Apa namanya?
Aceh ada cerita nih. Ada nih. Ada juga ada cerita itu. Enggak semalam sebenarnya ya. Ayo, demi layan negeri. Aceh ni mungkin apa sih? Adik kecil mungkin aja. Ada nak sini kerja. Beda saya kan oleh dulu leleng nih. Dulu leleng saya. Ayo, cak baca. Benar aja dah. Ayo cuma baca dari sama anda jano. Ada benar. Wah, kancak. Ni ada ya. Yo betul. Dia jangan dilihat fisiknya. Lihat fisiknya. Keselnya jelek. Lihat oleh hati saya pun sajuk. Iya saya ngayah jadi dini. Engken yang saya ngayah dini. Saya panitia yang panitia panitia ya. Ya. Jadi dia bisa saya. Kemudian saya bisa. Apa kata kau nak? Ada sak? Ada siapa deh? Kalau Lemi. Ada sak Lemi ni. Bayo. Ada sak Lemi dia. Ada Jani ada. Ôi lắm. Sao ở đây này bằng tàu hàng này anh? Vậy cô. Kẻ nào cũng muốn bông hết cho cậu này. Ada. Ôi nó là orang tu kita anggap tadi pemimpin, tadi guru, yang onyang juga onyang juga. Kuat. Jadi sanji tu. Boleh saya mah. Dirang itu 200. Oh, ada orang ayah. Orang semangat ini bakti jadi itu ada anida dalam. Ada makulun. Jani. Jani kan saya ini atur. Kang bayarnya Indonesia. Ini Pak Bino Cintara Raya jadi presiden ada artinya mau kos-kos pengatur raya. Kayaknya demen hati ya. Bukan ini ada yang raw. Kan kopi ya. Yang di ini sih ada kopi. Iya kopi ya. Oh ngatur ya malu. Oh hello. Makanya malu. Malu ngambil cap. Aku aja kasih. Kayak apa dok? Dulu đó
Saya misalnya. Jago kode tiap hari saya mandi masjid. Ada. Masjid. Di masjid tiap hari aku dah masjid kadang tu. Ya, yang orang je tidur kalau ya tidur sama tidur punya. Ada ni kan all round. Oh, all round. Ada jet Yamaha je mah. Ada jet Honda. Jangan tangkap. Ya, ada makna sedang ni jet ni. Oh. Gegan. Betul. Dani. Oh, saya mau Dani. Esok dia ada. Kak saya. Oh. Nah, betul ada dah. Pokoknya saya ada kak Dani. Itu semakin banyak ini. Dikata lo itu ini mirip kalau banyak.
Slip dulu masternya, emang tidak kemarin kayak di sini.
Siap-siap kita tebar kamera ya. 3, 2, 1. Amen. Oke, after 3, 2, 3.
faktor 13.
Margian kita panah. Kita panah. Ini lah. Kita panah nih. Iya. Gimana sih? Yang ini bios gede ya. Ikan dios. Ring dios sudah ring dios. Di dios. Ring mantan dios ya. Berdua di sawah beneran tempe itu mesti Ada tempe dios. Warna mau tremeng. Tremeng. Jangan buat. Ikan dios, dios. Dios kalau dikit yang di Darpano ada. Di dios di Banten ada.
Mantan membangkit dari
Nggih. Tunas titiang ring jero mangku kasarangan untuk Serati Banten, senemakin siaga ring piranti pangaya Bandung. Terus senemakin nayaban punika penembus tembusan ring Sor Surya. Ingin lantur senemakin pengaya bering Prajapati. Ingin lantur senemakin pengaya bering Damar Kurung. Ingin lantur senemakin pengaya bering Pangaskaran. Ingin lantur senemakin pengaya bering Paturon. Ingin lantur senemakin pengaya bering Dius duit nemakin ayah abang. Ingin lantur senemakin pengaya bering Darpana suang-suang. Tunas titiang ring penangga manana sidang ayapan punika ring melingi rika benar matangi melingi cekeng bika. Ayapan Darpana dari suang-suang cekeng kena melingi.
Yang lantur sana mangkin pengayaba ring babangkit di ini mangkin ayabang. Ada yang matan sor pun nika. Ingin lantur yang pemerasan duitnya makin ayah bang. Ingin sana kapan nguntat pun ke segah-segahan duitnya ring sor sana makin maka sami ayah bang. Ini pengayap dunia sampun puput. Tuna sitiang sana mangkin galar ring pacang atau orang bakti sering muspa punika durus ngera genah malingi. Galar siaga ring piranti pemuspan. Inggih, menawi kita sampun siaga ring pemuspan, giring sana mangkin pemuspan pacang kekawitin, asap-asapin tangan maka kali kerawing keanggani, kaping pertama semah puyung ulang ngapi kayun, inggih durus kawitin. Yang ngelantur pembahasannya mangkin mapiranti untuk sekar ulang pengacap majang ring desa yang siwa ditia. Angin dulu sungaha. Angin tedunang lantur sana mangkin mapiranti untuk sekar ulang pengacap majang ring pertiwi.
Inggih tedonang pembukaan sana mangkin mapiranti untuk kuangi ulang pangacap majang ring de betara paramu Prajapati. Inggih tedonang pemuspan sana mangkin mapiranti untuk kuangi ulang pangacap ring layon dunia suang-suang tangan ring dada inggih duru sungaha. Inggih tedonang kapeng untat sama puyung malih pisan. Inggih duru sungaha. Inggih puput Jinah bolong sana wentan ring kuangi punika durusang punohang jagi kaanggen ring sekarura. Karuran burung master. Ini. Jinah bolong malah buat menang. Ketua penanggung mangga ngambil jinah niko sekarang Titiang nuna sering kalian penangga duduk sana mangkin jinah bolong punika punduhang jagi kangen sekarura alar tunas titiang ring sana muspo maka sami wawu kuangi punika punduhang jebos genah ring tong sampah tunas titiang piranti sana kangen muspo wawu punduhang genah ring tong sampah sana sampun ke sagayang iri ke ring ayun ring ajeng lurus.
sana mangken atur ning kitiang majeng ring penangge suang-suang manana siaga ring pekuluh duene pirike ring ayun pacang kemargiang antuk ulake manana siaga punika ini talar jero mangku carang ulake durus margiang punika pukuluh dua ini sana sampun siaga dengan ayun sampun siaga nika ring penangga suang-suang ring pukuluh dua ini sana mangkit yang una sering ulake durus margiang pukuluh sana sampun siaga ring penangga margiang di kering layon dua ini
Margiang Polike. Urusan kawitan margiang Tirte Pesiwan wis kenten wau raris pekuluh kayangan 3 margiang punika yeneng wenten kayangan 3 ampunan kisigang tanda dos desa pusah Marjapati dalam penutup nika nggih ampun ni sikiang nika ring sangah pelakadaan sangah alit sangah agang wau dada sikiang.
Nggih. Kita nuna sering pengiring ide atau perana jadi bertolak balik ke Gunung Sari. Mana dah nampak Riki? Pengiring pemenak nggih. Nika sampun ring sangat suka sudi punika pacang menuju kerana ide Ratu Perana ring geria Buddha ida jagi mawali mana saga Riki. Surya. Kan sekangin pernah ada Gunung Sari nggih. Istilah saat itu panah tuh, kemarin gitu. Oh. Oh. Langsung atur. Nggih Gunung Sari. Langsung. Jadi boleh coba? Yang diki, Pak. Cek yang diki. Yang enter diko, Pak Yang diki. Bagenda. Ada. Ada.
Titian Nunas niki ring baler pacang meperas perasan ring Pak Kadek Suwartamo karyane jebos genah dike ring pacang meperas perasan nike jagi milah ring bakti pemeras merasane Titian Nunas mande kekaryanin genah dike baler. Doon, dek. Kan ada bandan di tengah. Kadang-kadang lagi buka. Ini panggil bunyi. Buku 91 itu kan. Penonton kan agak ada. Penonton ada. Raji, sampunan Niki pada kesempatan itu satu grup Malaysia, meskipun yang di bagian kita dengan agen bejang, yang masing-masing itu. Ini yang sedikit sampun berusaha kan? Yang lagi kadang dapat perang-perang. Anu buat galang. Yang dibuat Yang lain ini kan perwakilan Mas Mo. Iki je. Dan nggih. Titiang Nunas uratian ring idedane sinamian utaminyane ring penanggo sareng sami bali pisan Titiang Nunas uratian niki wonten kapertama atur saking Giro Benese wis kinten sane kaping kalih Titiang jagi ngicenen ini pemargi sane benjang lantur ini pembagian nemtek niki inggih kapertama Rari Sanggiro. Ini semua Titiang Nunas uratian bos-bos lagi wonten ngatur sedurung Titiang matur iring Titiang Ratu Dedane sinareng sami Nunas Ico ring nggih hidup sesuanan sami melarapan anduk pengaturan puja pangasungkara Om Swastiastu kaping ajang nggih Ratu Pranda sanedahat suciang Titiang lanang istri punika taler angga walako sinareng sami sana nyadangan pemargi wangine mangkin sane wangiang Titiang punika taler dane jero mangku sinareng sami angga panitia sami sane wangiang Titiang utamane niki ring penanggo taler kramo sinareng sami sane tresna sihen Titiang kaping ajang suksema katur majang Ratu Dedane kramo taler penanggo sinang sami ngantokan sampun presida trepti ngemarjang pemargi rahanane mangkin punika taler pramo suksema katur majang Ratu Singge Pranda sampun muput yadnya wengine mangkin kasarangan andok angga walako sinang sami punika taler ring panitia sinang sami sane sampun ngerincikin pemargi rahinane mangkin sane sampun presida memargi antar malih pisan pangasuk semua katur majang Ratu Dedane penanggo sinareng sami yantokan sampun presida trepti ngemargiang pemargi rahinane mangkin ngawit saking semeng saking pemargi ngening sampun memargi antar pisan ngantos puput wengine mangkin malih bos-bos kari wenten kidik pemargi pemberlinan pengerencana galah jam 11 riwes punika wawu ngemargiang Nunas toyo penembak sentana inggih awandah punika atur Titiang malih bos-bos jagi wenten atur saking penyarekan ini pemargi ngelanturan pemargi rahinane mangkin sang jagi margiang rahinane benjang niki taler jagi ngemargiang jagi membagikan nimtek
tanda pengenal ring penanggo sane dados ngamargiang pemargi sane benjang. Inggih wanda menika saking titiang puputan titiang untuk Brahma Santi. Om Santi 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 Om Suksema. Ini dari penanggo sareng sami titiang malih nunas uratian niki titiang nunas niki ini acara sane benyang punapi antuk niki sareng sami mangniki yang pikayun mangniki yang pemargi dumugi niki acara sane benyang niki presiden memargi antar jadi titiang uningayang niki pertama niki ring jam 5 semeng niki acara benyang niki bumi suda ring jam 5 semeng niki. Terus kinten ring jam 6 niki petulangan idadane sami mangda sampun ring setre ring jam 6 semeng niki titiang nunas punapi antuk mangda tanwenten sane terlambat niki. Terus kinten kelanturan antuk melaspas petulangan nika ngelantur acaranya nih. Naus kinten ring jam sia semeng niki sampun kemargian caru penglamuk ring jam sia semeng. Wis kinten ring acara naduna niki rumun sawa sami ngawit ring jam dase semeng. Namale bos titiang jagi ngebagian niki nempek duwene dadosne sira sane boleh tugas benyang wantah sane ngangin tanda pengenal manten ngangin nempek manten sane tiosan nenten dados nah tidak nunas ring penanggo sami melebos suang-suang sawo wenten atau boleh titiang dasa diri niki mangda saking mangkin sira sane jagi icen nempek nika mangda kapasti kayang ngiwis kinten ring jam 12 sidang lantur niki ampun inde napi wasane napi wasana pun memargi penusahan duwene wis enten lantul niki ring pengiriman. Nah ring pengiriman niki jadi kalaksanaan ring segara Mas Ceti soang-soang sawo niki boleh kekalih sampun wenten bis sane katregayang oleh panitia niki. Nah wis kinten lantur niki ring sampun urusan nganyit ring segara Mas Ceti jagi kelanturan malih ini mepegat iriki inggih niki dari sareng sami acara sane benyang namangkin tidak nunas ring suang-suang penanggo mangda wenten iriki jagi kapica kartu pengenal niki jagi angin benyang tidak nunas benyang mangda sami sampun jangkep sandukan sane pole nempek niki pasti ke sampun wenten gegamelan ini dari sareng sami sapunika atur titiang suksemo makin jagi kelanturan antuk pembagian tanda pengenal ini suksemo ini sami penangga suang-suang penangga mengenah ring sisi kauh pemujang ini niki jagi tapi asana panggil siki-siki niki sira sane kan pemeras ni mun margiang yang bubut hati-hati tu nggih sane kepanggil wau mriki ngambil nomor 4 dan titiang matur ring penanggo puniki ampun nang budal demun nggih niki kanten duwene pacang ngamargiang pemeras-merasan putun-putun duwene cucun-cucun duwene pacang meperas niki ampun nang budal demun lagi ngamargiang pemerasan sane mangkin duaning sampun puput niwaang pekulo sane mangkin kelanturan ngamargiang pemeras-merasan ampun nang budal demun talar tidak nunas ampun tidak nyade talar perlu judul banyak sana tiosang mulai jebos kerampu banyak riwos acara pemerasan niki mangdan nentan mewali budal dumun jadi ring ditiang muat Banten ke pemujaan niki nggih sana makin panggil tiang siki-siki dumun pengamong duin kapetamu nomor 79 nomor 35
Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 8. Nomor 17. Nomor 27. Nomor 12. Nomor 15. Nomor 52. Nomor 52. Nomor 63. 63 penanggal 63. 63 sudah 63. Nomor 65. 65. Nomor 78. 78. Nomor 29. Nomor 49. Nomor 31. 31. Nomor 21. Nomor 41. Nomor 11. Nomor 11. Nomor 89. 89. Nomor 28. Ada wawud. Titiang nunas majang penanggo sarang sami duaning puniki pemerasan jagi kekawitin iring puniki ada kedua ini punika tedunan punika ngedunan ada gadagan sana wawu pacang margang pemerasan mangkin rika upakara pemerasan sampun ring tengah natar punika ngawet punika nadunan saking nomor 1 nggih ngelantur nggih sanetiosan nyantos punika nggih. Ini lantur yang malih nomor 48. Nomor 18. 88. 20. 86. 62. 62. 36. 36. 89A. 33. 64. 64. 51. 55. 55. 47. 42. 73. 74. 24. 83. 66. 72. 80. 38. 38. 01. 09. 02. 53. 03. 25.
26 46 67 22 23 balik 85 69 81 34 54 40 87 60 60 16 balik 61 58 71 84 56 Dah dangin 57 32 37 19 76 50 75 10 49A 77 45 45 13 39 74 44 59 82 14 68 70 30 07 Sampun sami nggih. Panjangan di Kopagane didorong masih. Di Kopagane didorong jangan. Banten itu kan nu Banten pang itu jangan. Atau ini panggamping Titiang mapakiling puniki majang penanggo sarang sami luaning acara pemerolinan puniki pacang ngawut galah jam 11 punika malih jebos
Penangga sareng sami ini ulam pemerolinan punika melejebos mangda siaga ring genah popagane mangda kegenahan punika duaning serati pacang nyorohan Banten pemerolinan punika. Nggih. Tenang dia.
tiang mai uduh biang aji mimi kelawan bapo dijo magena dijo melingge mailah ilahan pianak cucu pada ajak mekejang alih-alih hananan mimi kelawan bapo nongko ada Riki juga pangu sang kaning titah yang pramokawi dengan saduka lupa dewasan ayu kancet iriki biang ibu pangihin titian duro sebab ciengak titian Riki pianak cucu mangan dosa galah becek kadi mangkin durus piang durus haji bapo kelawan ni cinaken pianak cucu perti sentanu pada jak mekejang ngantos sang pedampiak sapetekan mimi kelawan bapo ani jani pianak cucu ya kejang uduh cening pianak bapo cening pianak mimi cucu yang putut kaki yang ngajak mekejang Rino pamrasane mangkin pinaku cik naning tresnan bapo mimi dia ngaji kelawani dewo ajak mekejang las cariang pikayonan jani tampi pemerasan mimi pemerasan bapo dia ngaji tekaning idewo cening padon bedek juga sake walu ado pinaku cikno tresno
boyanya nene bapo megaten sayang kapeni dewajak mekejang ya diastun te mampu cikno terima ane jani ya diastun ke kuala madan macina bede kado pemerasan nene bapo kelawanin cening ajak mekejang cening nanging kayu nira ayu sakewawane sangat ide memek lawan bapo apang saja dasaring bancening ulian kayu nelas caryo suci ning tanpa leteh kedo pangidap papo menene cening salagangyo cening kewalo bapo kelawan ini sangat mapengedeh kapin cening ajak mekejang ngawit jani melenan dongos bapo ni kelawan cening muado dini di merco pado melahang nam tamen isen bumi do pesangun cening belajar jedek jelati kapenang timpal melajah melaksana melah apang tua roda di pejaun kokong anak de buku cening bapo pamit nutugang mo nangun yaso mungkin wastu antar panemayo pada wasan ayu sangku kalau adanya buku jani mulai puan dengan bapo puan dengan mimi puan dengan haji kelawan biang lakarnya lain anak ke buku ide wajak mekejang bapo mimi lakar ngelanjutang pemargi lakar nuju kali ke diduane bilih sido sangkaning pidab-dab cening ajak mekejang amora cintio madung nyelan anak ke buku ajak mimi ngiringi dosang sangkan paraning dumadi cening durasang bapo marga kelawan aji weseng sampun kadia sapunika durusang memargi
Tidiang wantak pengacap mobil wastu sido kadi pengacap apa pengacap mimi mulai hang benak sana becek ring kali kedituan tidiang wantak sido ngasta payang mimi ya sangjo titiang juma sakil wanten sane tunas titiang ya diastun bapo sarang meme jagi memagi samponang lali samponang sapang titiang pianak cucu sane wentan iriki reng merco pado meme kelawan bapo rare semangkin munga kejuko segaro nelingga sawat ni tuju bapolakar memargi ponike wentan perahu jukong duros bapo sarang sami biang sarang sami meme ajak mekejang munga dini di jukong meme tan gandas semua marga sampun pasti koryangan kayun meme kayun biang katekaning tiang ada dini katinggalanane jani rasa tiang mirip ngatet wastu sing gantas pejalan meme kelawan bapo mejalan meme dole jukong nglam pasegaro sinjo sidola karantar buat pejalan angen pekayun bapo angen kayun mana titiang maka kawinan rasut dan gantar jukung elakar luas nyelatin segaro lingah ane jadi meme kelawan bapo pianak cucu ya kejar nenu ado galah buena kelamadan setonen mirip bapolakar ngantar nyelat segaro cening ajak mau kejar cingak tinggalin buat pejalan jukong ane jani dulurin ban pangobakti pengeras tiap pangja sido mak dirahayu cening sayang ban alon samar saru kedulur nantuk sirsiran angin enger sirsel alon tur paman pesan
buat pejalan jukong ane lingekin bapo kelawan meme nyujur jagat suniato ane ke baos doh sawat meme kelawan bapo santanane bengong engsa parisolah sang katingal pikayon sang aningal sampun pasti konenten padalas caryo kengin karya leng karinget ring kawenten mapi anak ma cucu mararamo mameme mo bapo maka hawenan engsak maka sami perti sentano ne pacang katingalen dia pamrasane nangis mangu maka sarang sami katuju ring upo cara upo karo Banten pemerasane sampun sido cuma wis cangkep Banten etan karing riantuk karyosa kering sajeroning mana wastu tanjo karunga ngamun api somian Banten wenten pamerasane riki ring ajeng buyaringu mangu satul ya sekali gelas sepantegai buyar ayar maka sami mungweng daging pikayunan sangat tinggalan sang sane katingal lalu hore merawat rawangan wastutan sido antuk ngengsapang antuk pagubongane baswe saling sayang ngiriki wenten muponin ring jagate maka hawenan merawat ring mato merawat ring penyingakan pemarkin langit pacang nyujur jagat kali kedua ane jani leluhur sampun margo ucapan sastra ni mau sang tendados bas kaliwat lekat ring tresno tendados bas kaliwat lekat kenang sayang wastulas cari yang sane mangken mangda sido lelangit leluhur mako sami pacang memargi antap udah ratu Dewa Dewi mako sami inggih
Ratu Batara Batari sami sane dahat baktenen titiang. Titiang perti sendano sarang sami kadimangken wantak sideng ras titiang. Manga bakti majang rembuk padane ratu megenah riki ring payatnya nagung. Suryaning miwah picaya wahyu diatmika suci nulos lascarya titiang nunas majang rengi ratu ledang ratu nyingaken sur ngelugrayang pemargi sane antar micayang ring leluhur titiange mangken margo becek nyojor suargi semistane sido amun api je subo asubo karmo leluhur titiang sane patut ketampenen ledang ratu pacangi cenen tuntunan mangda sido lelangit titiang manggihin swarga ratu nenten banget pacang kalebok ring kawah cambro di mukone ratu. Mogi ratu manugrahi dumadek sida titiang pacang dados supudra saduaning supudra pabuat lelangit titiang sida titiang aturang ayah ngeruat lelangit titiang saking utang panco maha buddha ngeruat lelangit titiang mangda sida dados atmo suci menduluran atmo wedano sampun sida laksana yang titiang mawenan ledang icenin lelangit titiang kena sane becik ya diastun subo asubo karmo sane patut pacangilet dewak ipun sami ratu Brahma Wisnu Iswara Dewa Tri Murti rengi ratu Batara Batari sami sampun kacepang bakten titiang donas lugra sisip titiang ratu Batara Trimurti ratu maperagayan ut peti setiti peralinaning dadi wandah ratu pacang nguasi daging jagate sami ledang angicenen pemargi lelangit titiang pacang sida moksar temasikian rengido sangyang tunggal ratu yang miwa kingkaro satya sering punika majang ring ratu sangyang yamu talareng ratu pareking karo balo mako sami uning titiang wantai ratu sang patut nguasi sang meragatmu tunas titiang yan pada wenten sekirang lampah ipun iwang dulurin antuk titiang mangno sido dados supudro mapi dulung ring lelangit titiang ledang icenin
ipun papidano sanesipun antukipun pacang nampi ledang ratu nganugrahi agung yukti pinunas titiang sumangdane ledang ratu maka sami pacang icen penugrahan ring lelangit titiang ngawit mangken pun sampun sida keles ring piutang esane kebaos panca maha buddha ratu magi antar nyojor swarga seagung bancanane pacang wenten ring tengahing margi manut kadi susilan titiang kesarengan antuk wokramo iriki ring Padang Tegal banget pisan titiang nunas icen lelangit titiang waro anugrahko mangda sida antar pacang nyujur sunio sida raris pacang ngicenin titiang waro amerdo kapungkur bekas Margi mangda antar titiang damu ngasti bakti ya sayang yang meragaatmu pradewenten sane iwang titiang dari ledang ampuraya Mogi boleh genap becik dan lali ring sandana risampuni ngaya banten
sareng sami sampunang meremureng mana singgih meme kadiasa punika taler bapa risampuni nyen sida titiang arianang mineka ditepung tawar taler pamerasan kadimangkin dumadak dumadik sida paripurna antar meme kelawan bapa boleh genah sane becik sane mau tamu sake maun tan rarat titiang pacangas titiang ragan bapa ni ragan memene mangde sida ngemanggihin kerahayuan kerahajengan boleh genah sane becik pet pradewenten sane iwang sane singsal dumugi ida sang yang widiwasa mapai cawara nugraha mapai jasinar suci turmaning ngaksamayang damu hema kesami kenten sapunike meme kelawan bapa sang yang atmelanang istri dumugi mangde setate side pekedek pekenyung selunglung sebayan take pacang nyujur punike sani muaste sunia loke taler titiang dayu odahayu ngelungsur agung rene sinampura pet pradewenten singsal iwang ayah titiang sake maun sang kaning pikenah titiang tulus suci ning nermale ngaturang ayah mendoakan puniki semedon titiang sane meraga atme lanang istri dumugi setahte side ngas titiang damuhe sane kari ring pumahan utawi ring pono mangde setahte side rukun pekedek pekenyung mangde sampunang memusuh mangde napi je iwang akide mangde side ngak sama yang ngampurayang dua ning iraga maurip tan side pacang maurip ngeraga itu yang terkian dek mengetis-ketis pedalam
Ayo titiang lunas mangkin sarang sami natab sane muat adagan tataban ring penyambutan. Sarang sami niki nggih ngawit durus natab penyambutan duwene. Sane ngamal sangah urip adagan punika talar tataban ada punika. Mungkin tata bakti pemerasan duwene. Terus kawitin. Mungkin kelanturan ring pemegat. Tata mungkin malih Banten pemegat duwe ini. Pegat perti candan pesuatan yang atma mulia maring kindio bon nemu dalam pada huang sidirastu tatuastu ya nama suwaki pun segala makin tatap Makin segak nenge durut kawitin Turan yang ayat makin ayo puput sampun Nagi sida namo rahayu paripurna sang yang atma sida mungkin wonten siri-siri jadi kepijo nika pemegat malih bos-bos wonten aba-aba wawu margiang jadi bakda keungkur punika mangda gambal ling bedur telapak tangan punika nggih ring tunun tangane punika genahang malih bos-bos wonten jagi komando mangda bakda keungkur punika sira-sira niki pemegatan
deriki Inggih titiang matur suning suwaning sampun puput pailahan pemeras-pemerasan duwene sane mangkin dagi magiang titiang pemegatan punika. Hitung titiang 1 sampai 3 laris mesurya nggih sareng sami. 1 2 3 mesurya mangkin sareng sami. Surya Cihano bakti ring lalu sami ore surya mangkin pun luas mangkin katana mangkin malih pisan kan. Napi. Belajar bos nggih kentana mangkin lingse-lingse duwene ampun jagi luas mangkin. Nggih wau mangkin jagi luas mangkin ngelingin jukung sekadi kentana sana wau nggih. Kadang-kadang dadang mungkin lingse-lingse duwe ini pacang luas mungkin. Dadah sarang sami dadah. Sarang niki sarang sami. Dadah. Ore. Meme bapa rora margi sane baca tidak windawang titiang majang ring kramo Banjar Sami ampura titiang talon nyado berjuru Banjar Sane Tiosan sane mangkin kramo Banjar Sami mangdo nyujur ring gedung parkir jagi ke pacang pesangro atau seksi upakara iriko jagi ngangkut banten pembelelino agi dudusan ngangen sisi kangin nggih sisi kaja kangin nika mempet ngangen ambangan dados sambangan nika buka dumun agi tiang munas dikirim Pramu Banjar Sami sane mangkin bangda munggah di gedung parkir ngambil lupa karo pemrelino bakto ring suang-suang peta suksemo. Nggih, titiang matur pikeling puniki ring secu perkara ring panitia punika sane wonten dariki dagi ring titiang punika ngunggahang adagang duwene suang-suang nggih. Mana siaga punika ring secu perkara dan panitia tunas titiang mangkin ayayan duwene jagi ngunggahang punika adagang nggih. Nggih, sane mangkin durusang rarah kenah duwene. Nggih. Ring tengah-tengah pangkal ning samping. Nggih. Ring tengah nggih, ring tengah-tengah ngerajeng nika. Nomor 1
Sampun ngeranjing saking pinggir di puniki nggih. Saking tengah nomor 1 ngantos puput niki. Nggih, suksema. Coba Dek. Ya nggih. Malih pisan titiang matur ring sane ngamal adagan nika ngeranjing saking tengah punika sampunan saking pinggir petak duwene ring nomor 49 ngantos 89A punika durus ring ranjing ring baler saking tengah dalar titiang nunas mangde ring panitia Projuru Banyar menawi enten durus munggah ring petak baler punika ring 89 lan 89A siki kau nggih. Titiang matur talar ring disentano sami malih bos-bos ritat kalau ada gadagan duwene sampun munggah durus sagan puniki Banten puniki tunas nggih tunas Banten pemeras puniki ring disentano sarang sami Terus Presisentano niki wenten lungsuran sagan lungsuran pemeras lingsir duwe ne puniki. Ngapit